Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, quant à lui, initié en 2022 pour répondre à cette crise, expose les limites de l'accord-cadre à garantir la pleine responsabilité des signataires. Nous avons délibérément évité de divulguer dans l'espace public et les médias les détails du processus de Luanda, par respect pour le médiateur et les vies humaines en jeu afin de garantir la sérénité des négociations. Cependant, il est désormais évident que face à l'urgence de la situation, il est de notre devoir de clarifier devant ce Conseil les véritables obstacles qui freinent ce processus et l'adoption du projet d'accord proposé par la médiation angolaise. Premièrement, le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Ce plan repose sur deux volets, l'un pour la neutralisation des FDLR et l'autre pour le retrait des forces rwandaises. Dès avril 2024, la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR, avec précision et incluant une évaluation complète de la menace, des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats. En revanche, la contribution du Rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets, créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan. Pire encore, le Rwanda conditionne son retrait à la neutralisation des FDLR, un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international. Pour que ce processus ait du sens, il est impératif que les deux volets soient mis en œuvre de manière concomitante. Seule une simultanéité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région. Deuxièmement, le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. Enfin, troisièmement, la République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Madame la Présidente. Nkuko rero utangiye ubikurikira mu gace gato cyane k'amashusho, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wabeshyaga ku bijyanye no gusenya umutwe wa FDLR avuga ko nyirabayazana ari igihugu cy'u Rwanda. N'amakuru rero yatumye Olivier Nduhungirehe nawe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda atihanganira ibyo binyoma maze ahitamo kubinyomoza, agaragaza ko ubwo bari mu nama i Rwanda yari inama ya nyuma rwose yo gusenya umutwe wa FDLR. Mu Perezida Tshisekedi ubwe yarabahamagaye bari mu nama, ategeka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ko ibijyanye no gusenya umutwe wa FDLR katagomba kubishyiraho umukono. Nuko rero abari muri iyo nama bose batunguwe, ibyo gusenya uwo mutwe byongera guhagarara. Ndetse amakuru yakomeje kujya hanze yemeza ko byarinze bigira ngo saa 7 z'ijoro nta n'umwanzuro ufatika uragerwaho n'impande zombi. Icyo gihe zari zitabiriye iyo nama. Olivier Nduhungirehe ukuri kose yagushyize hanze, ni nako tugiye kuba tugarukaho muri iyi nkuru yacu, aho rero yananyomoje ibyo byose watangiye ukurikira mu mashusho. Nongeye kuguha ikaze rero ibisanzwe, nanakwibutsa ko byoroshye cyane rwose kujya ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu zitandukanye tugenda tukugezaho. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo niwe ubwe watanze itegeko ryatumye gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR yari mu nzira yo gushyirwa mu bikorwa ako kanya ihita isinzira. Ni telefone ye rero yakoze ishyano ubwo bari mu nama i Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe
yabitangaje hanyomoza mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Wagner Kayikwamba ni mu mashusho atangiye ukurikira ubwo rero yatangarizaga Loni uko ibyo gusenya FDLR byaje gukomwa mu nkokora. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 ukwakira uyu mu Minisitiri Therese Kayikwamba yabwiye akanama k'umutekano ka Loni ko u Rwanda ngo nirwo rwabaye nyirabayazana yihagarara ry'ibiganiro bya Rwanda ngo rwari rumaze igihe ruganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kurandura umutwe wa FDLR. Byari nyuma yo kurushinja kugaragaza ko kuva ku butaka bwa Kongo ngo bigomba gushingira ku gusenya FDLR ndetse no kwanga ingingo zose zerekeye amasezerano y'amahoro ashobora gusinywa. Ni nabyo wakurikiye uwo mugore abitangariza akanama ka Loni. Minisitiri Olivier Nduhungirehe nawe rero abinyujije ku rubuga rwa X yagaragaje ko mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atigeze avuga ukuri nyuma rero yuko yari amaze gutangaza ibihuha ngo yagombaga no kugaragaza rwose ukuri ku byatumye ibiganiro bya Rwanda bihagarara. Olivier Nduhungirehe ni mu butumwa bwe yagize ati numvise ibisobanuro byatanzwe na Minisitiri Therese Kayikwamba Wagner ndaseka ndatembagara kuko rero umugenzi wanjye wa Kongo ntabwo yigeze avugisha ukuri ku mpamvu nyamukuru yatumye ibiganiro bya Rwanda bihagarikwa ikitaraganya. Nduhungirehe yavuze ko mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kwisobanura ahisha kuba ari we watumye inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga iheruka kubera i Rwanda kubera igitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bimaze igihe bishyira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitandukanye n'uyu mutwe w'abajenosideri. Ibutsa ko kwa 14 Nzeri ubwo rero ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola bahuriraga i Rwanda kuri gahunda byari biteganyijwe ko bagomba kwemeza gahunda yo gusenya burundu umutwe wa FDLR. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko ari we nyirabayazana w'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse rero n'iy'umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Gahunda yo gusenya FDLR yari yaranogejwe n'abakuriye ubutasi bwa biriya bihugu kwa ari bitatu kwa 29 ndetse no kwa 30 Kanama. Icyo gihe bahuriye i Gisenyi ni mu karere ka Rubavu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Icyakora cyo rero ni mu buryo butunguranye byarangiye rero kwemezwa ko iyo gahunda itakigeze ku musozo nk'uko byari byaratangajwe, bijyanye no kuba rero Minisitiri Wagner yarayiteye utwatsi ndetse rero akananga ko indi nama yo gutegura ibikorwa bya gisirikare kuri FDLR abakuriye ubutasi bagombaga guhuriramo mu mpera za Nzeri iba. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko mbere y'uko mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atungurana akivumburira i Rwanda avuga ko ibyo gusenya FDLR bitakibayeho, ngo mu buryo busa n'ubutunguranye kuri telefone yahamagawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amutegeka kutemera iyo gahunda yo gusenya FDLR ko ishyirwaho umukono. Nduhungirehe mu butumwa bwe wakomeje yagira ati ni mu gihe twarimo rero twerekeza mu nama yari bworohe kandi ikihuta i Rwanda. Minisitiri Kayikwamba mu buryo busa n'ubutunguranye yategetswe kuri telefone na perezida we, mu buryo rero twavuga ko twese bwadutunguye. Ako kanya yahise yanga yivuye inyuma kwemeza iyo gahunda, avuga ko itegeko rivuye ibukuru rimusaba kudashyira umukono ku masezerano yo gusenya iyo FDLR. Nduhungirehe akavuga ko ari icyemezo cyamutunguye cyane we na mugenzi we wa Angola, yemwe rero kikanatungura benshi mu bari bateraniye muri iyo nama, barimo rero n'abari bagize delegation yahariye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ngo yateye utwatsi iriya gahunda mu gihe uwo munsi General Major Christian Ndaiwel ukuriye ubutasi bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari warayisinyeho, no kuvuga n'umwe mu bari bemeje ko iyo gahunda igomba kubaho mu mpera za Kanama, yongereyeho gushimangira ko ayishyigikiye. Nyamara rero ibyahise bivugirwa i Rwanda byo byaje bitandukanye n'ibyo we yari amaze kwemeza. Minisitiri Olivier Nduhungirehe aravuga ko rero zimwe mu ngingo mugenzi we yagaragarije Loni mu kiganiro kirekire ku munsi w'ejo twanabagejejeho,
ngo ntabwo mu by'ukuri zihura n'ibyagiye biganirwaho i Rwanda cyangwa se ngo bihure n'ukuri. Akavuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahubwo yo ikomeje gukora ibyo byose kugira ngo izane amananiza hagati y'abari mu biganiro mu rwego rwo gukomeza guhunga inshingano zayo zo gutandukana burundu n'umutwe wa FDLR ndetse no kuganira n'abanyekongo bagize umutwe wa M23. Gaye nguko rero ni ibijyanye n'ikiganiro twanakugejeho ku munsi w'ejo. Uyu mugore yatangiye muri Loni, byari ngombwa rero ko tunagaruka kugira ngo twumve icyo u Rwanda rubivugaho.